Rastao sam pokraj dobri stari alasa, lovio sam šarane, ispraćao brodove i snimao divne snove daleke. Lovio sam šarane, ispraćao brodove i snimao snove daleke. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav, najbolji prodavca mehanizacije na svijetu. Poznajete Sinišu, Miku znate i u današnjem videoklipu vidjet ćete stavljanje u rad ovog FOP-ovog grubera, podešavanje i Siniša će nam ispričati neke njegove karakteristike, tako da nadam se da će biti vrlo zanimljiv i poučan video. Pre početka samo da razjasnim, danas imamo svi posebne zadatke. Ja ću biti pilot, ja vozim, Siniša je glavni majstor, on podešava, a Mika će biti snimatelj i on će biti svima zamena, pošto se razume i u podešavanje i u vožnju, on će biti rezervni pilot i rezervni taj, kako kažem, podešavač, kalibrator. Tako da, evo, sad ćemo početi, isprobat ćemo mašinu da vidimo kako radi i polako ćemo podešavati da bismo došli do normalnog, kako kažem, rada, kakav je tražen. Postoji mala bojazan i Siniša se isto boji ja da neće moći normalno sve da funkcioniše zbog ove suše koja je kod nas nema uopšte padavina, ali mi ćemo probati pa kako bude. Znači nogara ostaje tu, a Siniša? Dobro. Šta još imamo od podešavanja? Pa jebi ga, vidjet ćemo kad krenemo te zvezde, razumeš kako će raditi i valjati. A ovo sa strane se spušta? Spuštamo dole, da. Ajde. Evo tu nam je stručnjak Siniša, on će nam prikazati sve šta treba. Siniša, kao u onom snimku, onaj seljak, kao pa jebi ga. Jebu ga. Aj, ako može bez toga, jebi ga. Ko je? Pa to je. Pa da. Jebu ga. Nešto vam ne ide, a? Aj, jako opet. Sad ne znam da li imamo čekić. A bilo šta? Čiji je ovo metar? Žoreko, da moguće da od kuće do ovdje izdrži. Moj druž. Imaš ti snage, to je tvoj problem. A slabo sam proštuknuo. Pa ja kad te nudimo da jedeš ti nećeš. Šta sad ne ide vratiti? Aha, evo. A pa dobro, ovo je jednostavno, Mika je prebacio onu stranu. Znači misliš sad za sad ništa ne diramo, samo probavamo. Vidjet ćemo kad krenemo, što se tiče to moramo izravnati mašinu da bude jednaka i moramo... Pa dobro, ovi klinovi sad stoje jednako. Da, i moramo tražiti dubinu. Dobro, ajde. Mekano je, sad ćemo da vidimo, ovdje smo ga pustili, sad smo neku dubinu tražimo željenu. I da idemo sad kako se stojati. To je idemo. To je ta neka dubina, još samo malo, još malo zvezde, a Siniša? Da. Morali bi malo zvezde još pustiti dole. Da, moramo još malo pustiti zvezde, vidio se ova ne okreće. Nešto nije dobro. Evo, mislim da smo sad postigli neku želju, mada još uvijek se ne oslanja 100% na valjak, jer smo probali da ga namestimo na valjak i na EHR. Tako da izgleda da mu krilca ne dozvoljavaju da ide više, jer je ovdje bilo kurzovinište pa je 2 puta tanjirano. U stvari jednom tanjirano s koršom, tako da je verovatno dosta sabijeno, da je došlo do te neke određene dubine i da i sad više od toga krilca mu ne dozvoljavaju da ide. Vidjet ćemo, ako ne, dubina je ok, jedino kažem vam
ne sabije valjak dovoljno zemlju, to jeste poenta da on sad ovo malo poravna i kako se malo izdigne, tako zvezde ne odrade svoj deo posla. Sad ćemo vidjeti hoćemo da ga ipak vratimo na valjak i na toplin ili ćemo da pustimo malo zvezde i da još za jednu rupu, jer ovo je dubina neka koja je ok za ljuštenje. Evo vidite. Šta kažeš Siniša za dubinu? No ima tu i više. S ti malo i nabio patikom. Sad ćemo vidjeti još zvezde. 13-14. Možda ga malo pustiti jedan za jednu rupu. Ajde sad ćemo vidjeti. Trebalo bi da bude. Evo neki kamen. Evo skoro smo uradili ovu malu njivicu. Pokušavamo da ga naštelujemo. Uglavnom je sad otprilike to. Još malo fino da ga podesimo. Ajde da vidimo šta kaže Radoslav. Nismo u stvari podešavanje snimili. Što se tiče samog podešavanja, jasno vam je da tu može samo da se podešava dubina rada koju podešavamo iz traktora, a možemo, zahvaljujući ovom valjku nazad, također da blokiramo, da ne dozvolimo dalje da tone gruber, tako da smo podešavali kretanje visine valjka, znači gornja i donja tačka dokle može valjak da ide i naravno ove zvezde koje zatrpavaju ove tragove gdje prolaze ova radna tela, znači njih smo produbljivali i otprilike to je sve što se tiče podešavanja. Znači vadi sve. Dobro. Sve on to lepo odradio. Više ovdje kako malo čim uspori. Da. Sad kako je stajao, nema te količine zemlje da se okreće i ali dobro je i mekano. Smerio dubinu. Ajde vidimo. Evo ga. Da ima 12,1 cm, ko što sam rekao. Više. Od 14. Pa odlično. Odlično. Lovio sam te i mlađama.
su samo one ostale. Sa nama je naravno Siniša, sada smo sve podesili, vidjeli ste detalje sa prve njive gdje smo imali malo problema s podešavanjem. Sada smo namestili i to sad super radi, pa će nam Siniša malo nešto ispričati o ovom gruberu. Izvoli Siniša. Pozdrav, kao što znate, kod Rajka smo donijeli jedan gruber, to je jedna mašina koja se proizvodi u Novom Bečeju u našoj fabrici FOP. 3 metra je gruber, sad neka konjska snaga, da kažem koja je potrebna za ovaj gruber, je od nekih 140 konjskih snaga minimum, pa naviše. Znači gruber, kao što je video i Rajko, a vidjet će i dalje u radu, voli brzinu. Što brže, on to bolje poravna zemljište i sve. Sad, neka specifikacija vezano za samu mašinu. Znači mašina je 3 metra radni zahvat sa 10 radnih organa, u 3 reda su radni organi. Zašto to naglašavam? Zato što dobro je što je u 3 reda jer je veća propusna moć. Kad imamo veliku masu na njivi, znači bolje je da bude u što više redova radni organi jer ima veću propusnu moć, nećete je zagušiti. Na samim otičicama znači imamo koplje i imamo krilca. Znači mi sad imamo neku dubinu radnu, Minka i ja smo merili na nekih 14 cm. Idemo, Rajko ide traktorom otprilike neki 10 na sat, ali to će vam on prikazati. Sad kad sam se razbestavio, išao sam 12,5. I bolje, još bolje je mašina radila, tako da gruber voli brzinu. Znači što se tiče tih radnih organa, te krilca mogu da se skinu i gruber može da ide onda i na veću dubinu od nekih 20 cm. Tako da kome i to potrebno, može i to da odradi ova mašina. Za neki prvi prohod mi uvek kažemo dovoljno je s krilcima da prođete na neki 15 cm i to je to. Iza radnih organa imamo ove zvezde koje se posebno podešavaju na ova vretena. To smo podešavali na onoj prvoj njivi. Šta je zadatak tih zvezdi? Kao što vidite ovdje, kada radni organi odrade, znači dosta to bude neravno, da kažem. Te zvezde služe da rasporede, da kažem, te grudvice i sve, da bukvalno pripreme zemljište kako bi valjak što bolje pritisnuo i kako bi iza valjka imali ovako ravnu njivu. I nazad, naravno, nalazi se jedan od mogućnosti valjaka na ovoj mašini. Ovo je faker valjak koji ima, svaki segment ima svoj čistač, tako da može i u tim nekim, da kažem, ekstremnijim uslovima u smislu vlage da radi. Znači također imamo bočne limove sa strane, znači kako ne bi bilo razlike u prohodima, ne bi bili oni bregovi, znači to sprečavaju ovi limovi da vam prebace zemlju iz jednog prohoda u drugi prohod. Ono šta je bitno, bitno je da kažemo da svi proizvodi iz FOP-ove fabrike imaju finansiranje obezbeđeno od Agroteha. To je na 3 godine, 0% kamata, 0% učešća, 6-mesečne su vam rate. Tako da znači cena ove mašine se kreće od nekih 10.000 eura plus PDV pa naviše, zavisnosti od izbora valjaka. Da, valjak tu menja cenu. Tako je. Ovo je ostalo sve standardna oprema. Tako je. Samo još nešto Siniša, što se tiče mase i visine košenja, na primjer, da li si tu primetio razliku neku? Pa naravno, znači evo vidjet ćemo. Lepše radi kad je niže pokošeno, ali ovdje smo, da kažem, u prilici da vidimo malo je više pokošeno pa ćemo vidjeti šta se dešava. Inače nisam spomenuo da što se tiče razmaka između radnih organa na samoj jednoj gredi, znači je nekih 80 cm, znači od nosača do nosača, a udaljenost krilaca je nekih 50 cm, tako da bukvalno pokriva cijelu radnu širinu mašine, kao što vidite ovdje, znači sve je pokriveno, nigdje on nije ostao da nije odsečen. Da, sve je odsečeno i sve je, što se kaže, obrađeno. Svuda je prošlo, sve je obrađeno. Sve je obrađeno, tako je. Da, dobro. Ovo sad stvarno dobro izgleda, ali ovo sam išao jako brzo, ovo je... Mislim, tako ne mogu da radim stalno, ali izgleda da svuda tako radilo, dobro je. Vidim da smo okuci. Znači što se tiče podešavanja nije ništa komplikovano, znači postoje 2 klina, bukvalno gdje ograničite hod valjka. Mi smo zato tamo to i pokušavali na onoj prethodnoj njivi kako bi našli da što bolje izravnamo mašinu i da bude na hidraulici, da kažem što ravnije, da topling ima prostora u toj šlicovanoj rupi i onda smo, što se kaže, samo namestili zvezde da one jednako rasporede masu, tako da dosta je prosto i jednostavno za podešavanje. Ove bočne limove možete podići u transportu, da ne budete široki na asfaltu i to je to. Ništa, eto, vidjeli ste sa te prethodne njive, znači namjerno smo izabrali kratku njivu, a široku, kako bismo pravili što više krugova, da možemo da uporedimo da li dobro slaže sa strane i je lakše je podešavati, nekad odem kilometar tamo i kilometar nazad kad me čekaju.
Znači na mašini, u svaku mašinu dobijate i ovaj nosač sigurnosnih šrafova koji kad pukne, da kažem, imate odmah na njivi rješenje da se to završi i težina same mašine je nekih 1500 kg sa ovim valjkom. Dobro, ja sam još nešto te pitam, pošto kad si rekao kad se skinu krilca može do 20 cm se radi, a po meni, koliko ja znam, obično svi ti gruberi rade do 25 cm. Ti siguran da je 20 ili je? Zavisi naravno od uslova, bolje da kažemo manje pa da se iznenadite nego da vam mi sad tvrdimo Ne, pa zato što znam da obično ljudi te grubere koriste u jesen umjesto pluga. To je da, neki vid redukovane obrade, sad to je od terena do terena, negdje to ljudi rade, negdje ne rade, ali bolje da kažemo da može oko 20 cm nego da neko pogleda i da kaže Siniša je rekao 25 sigurnih. Da, dobro, samo čisto da te pitam. Pa da se i vi iznenadite. Ok, dobro, važi, hvala Siniša. Eto, čuli ste, vidjet ćete još sad u radu kako to izgleda, stvarno izgleda, stvarno lepo radi, sad ne znam kako bi radilo u kukurzoviništu, to ćemo možda imati priliku na jesen da probamo, ali u ovoj stanici radi super, iako su suvi uslovi poprilično. Evo sad lepo bacat zemlju i meš. Evo vidite, Nika snima ovdje, ja snimam dronom. Uglavnom, idemo oko 11 na sat. Pokušavamo malo brže. Da vidimo šta se dešava, da li će pušiti negdje nešto. Ne bi trebalo. Ali ima delova kada naiđemo na tvrđe i malo traktor zaštuca. Ali lepo radi, odlično. Sad kad ovako ide se malo brže, više zemlje baca i onak bolje zatrpava ove žetvene ostatke. Naravno sve radimo da sa navigacijom, nismo rekli. Pa, dobro, to Navigacija se podrazumijeva sad. Već. Eto mi slika. Provlači lepo, iako ovdje ima mase dosta. Ovdje je isto bio durum i on je dosta bio visok i bilo je slamuštine. Tako da nema, nijednom još do sad nije zagušio. Evo kao što možete da vidite, ovdje je bio kukurzovinište je bilo, vide se čapuri, naravno pošto kiše ništa specijalno nije bilo, to ništa nije istrulilo, evo pogledajte kako je kurzovina, čak unutra je ništa, kao da je uvršena pre 2 nedelje. Uglavnom to je bilo jednom pretanjirano i poslije toga posejan durum sa horšom. Tu ima mase, evo sad on tu vadi i to kad sam tanjirao, pošto je bilo suvo, ni tanjirača, bog zna koliko, nije htjela da ide u zemlju. Više tih nekih izgorenih 10 cm zemlje pretvorila u prašinu i malo izmešala sa sa komušikom. Tako da je to onako baš izgledalo nikako, ali dobro, horš je to lepo posejao. I žito je bilo malo i normalan sklop i sve lepo. Hoću da kažem samo da ima dosta žetvenih ostataka. Znači, evo vidite, i košeno je na nekih 20 cm, 18 i evo vidite, ovdje ima tu dosta mase.
lepo on to sve izmeša, ne guši. Još podigne dole i ovu svu kurzovinu. Sad ako bude prilike da se vidi malo i u suncokretištu, gdje je onako bilo čistije, možda čak i na njivama gdje smo direktno sejali na suncokretište, ili neka sorta pšenice kao što je na primjer Avenue gdje ima manje gdje je manje slame, tu bi možda još izgledalo, ne, tu bi sigurno izgledalo još onako čistije, ravnije i to, mada i ovo super. U ovom dijelu gdje je bilo malo ovog sirka, evo vidite kako je izvadio kompletno sve i rizom. Znači nema ono samo da je počupo ili promrljio, nego je stvarno odradio posao. Izvadio ga na površinu i sad kad ga sunce spiči, evo ga. Evo ovdje sad ide drugi put, sad ćemo vidjeti kako će ispasti. Obično će kad prođe drugi put da guši, ali provlači. Evo vidite kako sad ova njiva izgleda, komplet urađena. Znači mi smo sada ovo iskoristili da bismo uradili ljuštenje strnjišta, eto, to je najjednostavnije rečeno. Evo vidite Siniša čupa, znači nema ništa neobrađeno, sve je počupano, samo je tako složeno. Zašto sam ja malo suzio radni zahvat na navigaciji na 2.90, zašto mi činilo na 3 metra da mi ne sastavlja idealno. Ovdje, evo vidite, to radi sve bez greške, mašina je ekstra, kažem vam, iskoristili smo ovo, znači radit ćemo na njivama koje su čiste, iskoristit ćemo dok nam je tu mašina da uradimo ljuštenje strnjišta, mislim osim prezentacije mašine, tako da bi to bilo to. Čuli ste cijenu, vidjeli ste neke karakteristike, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, ukoliko ste u mogućnosti postanite i član mog kanala. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!